السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين غليزان. مرحبا بالجميع. كما وعدتكم من قبل انكم درت لكم فرد الاول سنه اولى متوسط، قلت لكم على حساب الاستاذ اللي راه يتبع الكتاب المدرسي، بصح الان درت لكم هذا الفرد على حساب المنشور الوزاري. صافي دير اللي داروا لا ديفينيسيون لا سينونيمي، واللي داروا لا ريلاتيف بار كي، واللي داروا بريزون دو لانديكاتيف. دونك تبعوا معايا. الى عجبكم الموضوع ما تنساوش لايكي بارطاجي ابوني. الموضوع تلقاوه في صندوق الوصف باش تحملوا الموضوع وتقدروا تحلوه وتبارطاجوه مع احبابكم. الله يعطيكم الصحة. تبعوا معايا. نقراو التكست مع بعض. Hygiène corporelle, la douche. La douche, c'est la projection d'eau en pluie qui arrose le corps et produit une action hygiénique. Il est recommandé de prendre une douche par jour, ni trop longue ni trop chaude, au risque d'assécher la peau. En revanche, il est déconseillé de se laver les cheveux quotidiennement pour éviter qu'il ne regresse trop vite. La douche permet d'éliminer la sueur, une partie des microbes, l'accumulation de la saleté à la surface de la peau. Les produits d'hygiène corporelle employés pour se doucher sont à choisir avec précaution, notamment en fonction du type de peau et des différentes zones du corps. Voilà, هذا le texte. دروك نروحو نشوفو لي كيستيون مع بعض. بيان سور دروك ما غاديش نشرح النص حتى في الأجوبة إن شاء الله. Alors, choisis la bonne réponse. Dans ce texte, l'auteur raconte, décrit ou explique. نختار واحدة من هادو ثلاثة. L'auteur raconte, décrit ou la explique. De quoi parle ce texte? هاد le texte, de quoi parle-t-il? 3 relève du texte une définition. Une définition خرجها من النص. Pourquoi est-il important de prendre une douche? هذه نصيبها هنا. Pourquoi est-il important de prendre une douche? علاش مهم ندوش. 5 recopie la phrase qui souligne puis souligne la proposition subordonnée relative et encadre l'antécédent. La douche, c'est la projection d'eau en pluie qui arrose le corps et produit une action hygiénique. في هاد la phrase, je recopie la phrase, من بعد je souligne la proposition subordonnée relative اللي هي la PSR et j'encadre l'antécédent. Très bien. 6. Mets les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. غادي نصرفوا الافعال entre parenthèses في le présent de l'indicatif. Elle adorait l'odeur du savon. Moi et mon frère. Choisir une brosse à dents souple. Mes enfants être toujours propres. Très bien. Hadou, la compréhension de l'écrit. Nous la situation d'intégration. Tous les matins, ton ami a une mauvaise haleine. Rédige 3 à 4 phrases dans lesquelles tu expliqueras à tes camarades l'importance du brossage des dents. قال لك كل صباح تشم رائحة كريهة في فم صديقك. Rédige اللي هي écrit اللي هي اكتب 3 à 4 phrases اللي فيهم tu expliqueras. احنا دائما لو تكست اكسبليكاتيف شرحي نشرح à mes camarades ولا à tes camarades الأصدقائك l'importance أهمية la nécessité du brossage des dents غسل الأسنان. Très bien. Maintenant نروحو نشوفو ديرو بوز، حملوا الموضوع، حلوه ورجعوا مع أم يقين باه تشوفوا التصحيح. نبداو بلا بروميير كيستيون. قالك choisis la bonne réponse. L'auteur raconte راه يحكي في قصة. raconte ça veut dire un conte قصة. décrit راه يوصف ولا explique راه يشرح. حنا première année projet 1 explicatif donc يشرح. Dans ce texte l'auteur explique يشرح. Très bien. Deuxième question. De quoi parle ce texte? De quoi parle ce texte? نبدأ هكا. Ce texte على واش راه يهدر؟ parle يهدر. يتكلم كما تقولوا. Ce texte parle de, bien sûr راها في le titre, de l'hygiène corporelle, la douche. يهدر على النظافة، نظافة الجسم، la douche. قال لك relève. من يقول لك relève يعني استخرج. كل يقول لك donne اعطي من عندك. بصح هنايا لا ديفينيسيون قال لك relève du texte une définition. سوا يقول لك استخرج من النص تعريف، ديفينيسيون هي التعريف، ولا يقول لك relève du texte la définition de la douche. هنا قال لك لا، قال لك استخرج من النص تعريف. انا التعريف عرفته يجيب لو فيرب être، عرفته يجيب سي، وقلنا دائما يكون الموضوع هنا
ويجي موراه le verbe être c'est ولا sert à ولا consiste à ولا ويجي دائما في الفقرة الأولى غالبا يجي في الفقرة الأولى. Donc voilà هذه هي la définition. Donc une définition اللي هي la douche c'est la projection d'eau en pluie. هذا التعريف تاع لا دوش صبناه في النص خرجناه. قال لك pourquoi est-il important de prendre une douche؟ علاش مهم important قلنا مهم ندي une douche. Donc il est important de prendre une douche pour éliminer هم دايرينهم لك هنا نكتبوهم. Donc il est important de prendre une douche pour éliminer la sueur هي العرق, une partie des microbes, الميكروبات, et l'accumulation de la saleté à la surface de la peau والأوساخ اللي تكون في فوق الجلد. Donc هادو علاش ندي لا دوش باش نإليميني هادو. Très bien. La question 5 اللي هي درس على relatif par qui. حنا la relative قلنا سيبو دائما le pronom relatif qui. L'antécédent يجي قبل كي ولا PSR هي من كي وروح. كاين بزاف اللي كي ما داروهاش ما سطروش عليها. دونك لا فراز عندي قال لك واش هو قال في لا كيسيون. recopie la phrase انقل الجملة puis souligne سطر la proposition subordonnée relative. هذه la proposition subordonnée relative هي اللي نعرفوها بلو pronom relatif qui. et encadre l'antécédent. l'antécédent هو الاسم اللي تعطيه المعنى هاد لا PSR. نروحو نشوف. La douche c'est la projection d'eau en pluie qui arrose le corps et produit une action hygiénique. ها هي لكي واش قبلها اسم اللي هي la pluie. هاد la pluie واش راهي دير arrose le corps et produit une action hygiénique. donc من كي لازم تدخل qui arrose le corps et produit une action hygiénique هي la PSR, la proposition subordonnée relative. l'antécédent ماشي كاع هاد الجمله. l'antécédent هو الاسم. انا هذه الجمله واش راهي دير راهي تكمل لي هذا الاسم. نجم نقول لا دوش et la projection d'eau en pluie بصح مالها هاد لا pluie راني نزيد نكمل في المعنى qui arrose le corps et produit une action. donc la pluie هي l'antécédent تاعنا. d'accord. et qui arrose le corps et produit une action hygiénique هي la PSR. donc la PSR نسيبها بكي la relative نسيب كي ونسيب قبله اسم. donc من كي وروح هي la PSR والاسم اللي قبلها هو l'antécédent. très bien. نروحو للسيس عندنا la conjugaison. عطاونا adorer c'est un verbe du premier groupe راه يكمل بالER. donc نحذف الER في مكان ER ندير E. adore elle adore. عطاوني choisir c'est un verbe du deuxième groupe parce que راه يكمل بالIR. alors les verbes du deuxième groupe عندنا IS IS IT I2S ONS I2S EZ I2S ENT. هنا عطاني moi et mon frère انا واخي نولو نحن nous هذه تولي nous. donc ندير I2S ONS ماشي I2S ENT. بزاف داروا لي I2S ENT باسكو قالوا جمع بصح هنا moi et mon frère انا واخي اللي هما نحن. donc I2S ONS. mes enfants اللي هو nom pluriel il avec S avec être je suis tu es il est nous sommes vous êtes ils sont. donc les enfants sont. très bien. رانا كملنا الاجوبه تاع لا compréhension de l'écrit. ان شاء الله تكونوا خدمتوا. نروحوا نشوفوا la situation d'intégration. في la production écrite قال لك عطيني l'importance du brossage des dents. l'importance أهمية. donc أنا لازم ندير مقدمة. soit on se brosser les dents ou là le brossage des dents est très important pour notre bonne santé, pour notre santé. ou là pour le bien de notre santé. le brossage des dents est très important pour le bien de notre santé. أنا أعطيتكم مقدمة أخرى. le brossage des dents est l'une des règles d'hygiène. هو من بين القوانين الصحة. نجم كان يعطيني le lavage des mains تاني ندير le lavage des mains est l'une des règles d'hygiène. يعطيني le lavage des cheveux ندير le lavage des cheveux est l'une des règles d'hygiène. يعطيني l'hygiène corporelle نقول l'hygiène corporelle est l'une des règles d'hygiène.
On doit se brosser les dents 2 à 3 fois par jour après chaque repas pendant 3 minutes. هنا قلت كيفاش نغسلوا سنانا. لازم نغسلوهم مرتين إلى 3 مرات في اليوم بعد كل ما ناكل لمدة 3 دقائق. لو كان يعطيني غسل اليدين نقول on doit se laver les mains régulièrement يعني كل مرة. D'accord? يعطيني les cheveux نقول on doit se laver les cheveux 2 à 3 fois par semaine. يعطيني la douche نقول on doit se doucher ou là on doit prendre une douche 2 à 3 fois par semaine. صاي هاي المقدمة تاعي كملتها. نروح للعرض. في المقدمة نعطي السؤال mais pourquoi le brossage des dents est-il important؟ هو قال لي بين l'importance du brossage des dents. أهمية غسل الأسنان. أنا ندير السؤال mais pourquoi le brossage des dents est-il si important؟ لو كان يعطيني le lavage des mains نقول mais pourquoi le lavage des mains est-il si important؟ لو كان يعطيني la douche نقول mais pourquoi la douche est-elle si important؟ alors là هنا قلت ولماذا غسل الأسنان مهم جدا. نروح ندير العرض. il nous permet شكون هذا le brossage des dents ولا le lavage des mains à part la douche اللي نقول il nous permet d'éviter l'apparition des caries. نتفاداو وضوح ولا خروج تسوس الأسنان السوسة. d'accord? des caries qui sont un problème de santé grave. هادو les caries هنا درت une proposition subordonnée relative. donc les caries هما مشكلة كبيرة وخطيرة لا santé تاعنا. et d'avoir une haleine fraîche ونجيب يولي عندي في فمي رائحة جميلة رائحة جيدة. donc هذا هنا pourquoi ها درت غير une phrase ما قويتش على روحي. il nous permet d'éviter l'apparition des caries ظهور السوسة qui sont un problème de santé grave et d'avoir une haleine fraîche. نغسل فمي باش نتفادى السوسة وتكون عندي رائحة جيدة في فمي. هنا لو كان يقول لي le lavage des mains نقول il nous permet d'éviter les microbes et de tomber malade. d'accord? لو كان يقول لي la douche نقول elle parce que la douche c'est féminin. elle nous permet d'éliminer la sueur, une partie des microbes et l'accumulation de la saleté. très bien. donc on doit combattre ce problème لازم نحاربوا هذا المشكل en se brossant les dents quotidiennement. لازم نحاربوا هذا المشكل بغسل الأسنان تاعنا كل يوم. فوالا هذه الوضعيه الادماجيه تاعي. وكاين وضعيات بزاف يعني تقدروا ديروا واش تحبوا. باغ اكزومبل درت هذه لو بروساج دي دون هذه وهذه نفس الموضوع بصح بدلت في المقدمه. باغ اكزومبل درتها لو بروساج دي دون est très important pour le bien de notre santé. لو كان يعطيني le lavage des mains est très important pour le bien de notre santé. لو كان يعطيني le lavage des cheveux est très important pour le bien. هذه المقدمة ديرها مع أي موضوع. pourquoi se brosser les dents؟ pourquoi لماذا نغسل أسناني؟ أعطيت السؤال بعد رحت درت العرض. se brosser les dents هنايا brosser avec ER nous permet éviter ER parce que عندي الفعل الأول وهو الفعل الثاني. deux verbes qui se suivent, le deuxième se met à l'infinitif. donc se brosser les dents nous permet d'éviter la mauvaise haleine. هنا نتفادى الرائحة الكريهة. هنا قلت avoir une haleine fraîche تولي عندي رائحة جميلة. بصح هنا قلت d'éviter نتفادى la mauvaise haleine et la carie dentaire. نتفادى الرائحة الكريهة والسوسة. ومن بعد درت الخاتمة تاعي بدلت. donc il est nécessaire de se brosser les dents. إذن هو مهم جدا لغسل الأسنان 2 à 3 fois par jour après chaque repas. 2 ل 3 مرات بعد كل وجبة. d'accord? أنا جو بريفير هذا الزاوج يعجبني أكثر. d'accord? voilà. ماذا بكم تكتبوه. le brossage des dents est très important pour le bien de notre santé. ما ننساوش العنوان. pourquoi se brosser les dents? Se brosser les dents nous permet d'éviter la mauvaise haleine et la carie dentaire. donc il est nécessaire de se brosser les dents 2 à 3 fois par jour après chaque repas. Voilà, on a terminé la vidéo. إلا عجبتكم ما تنساوش لايكي بارطاجي اي ابوني. وبالتوفيق للفروض. راجعوا مليح الله يعطيكم الصحة. فرحونا بالنقاط تاعكم.